हुए तुमने देखा था ना? सॉरी सर। नो प्रॉब्लम। तुम्हारा नंबर क्या है? 64। তোর বউ আছে? ও গোলাপ ভাই, বউ আছে? না না Yes. Smile. Nice smile. আছে, দ্বিতীয় বউ আছে। সিঙ্গেল বউ, দ্বিতীয় বউ। আসল বউ নাই, নকল বউ আছে। Body clear এ करो। গোলাপের। Out. এর সবাই খায়, Alright. আহ? এর 10 দিনে খায়। না না, 10 জনেই লয়। গোলাপের ওটাই সহ্য করা বলে পারে না, Instant death. ওই জন্য গেছে গা। এখন রাস্তায় গোলাপ খুঁজে বেড়াচ্ছে, ওরে আমার দরকার। Oh, तेरी वाइफ के लिए भी। ভালো একটা মেয়ে যদি থাকে তাহলে গোলাপের সাথে যোগাযোগ করে मैंने इसकी गर्दन पर उसे फिक्स किया था। গেলে পাইতে পারেন পাসপোর্ট, এই ছাড়া না। Joking. मुझे तो मतलब पसंद ही नहीं। I have different choices. लेकिन अगर तुम मेरा साथ दोगे तो दिल का मचा देंगे। और इस इनहेलर बिजनेस के बाद हम इस दुनिया के सबसे अमीर लोग बन जाएंगे। And तुम बनोगे दुनिया के राजा, मैं तुम्हारी रानी। বলছে তোমার রানী।